जे जो कर्म करिबो से कर्म अनुଯାୟୀ ताको फल प्राप्ति होबो। कर्मण्ये बाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। आज से अमृतमय कथा को धर्मराज जमंकर दूत माने विष्णुदूत मानक कहउचंती, हे महाभाग सत्कर्म जे माने करंती स्वकर्म फल से लभंती। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। मंद कर्म रे युक्त जेहु सुफल लभिब से काहू। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। विधि निषेध बेनी कर्म ए नीति कहन्ति आगम। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। विहित कर्म जे कराई तार पाप को भय नाही। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। निषेध कर्म करे जेहु सकल दंड सहे सेहु। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। ए घेनी वेद ब्रह्ममये सुजन वेद मार्गे रहे। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। धर्म धर्म आचरण करन्ति जेहु प्राणी मान। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की माँ बापा माने जदि आंब टाकुआटीए आपण पोतीचंती सेथुर आंब गछ ही बाहर। हांबेड़ा मंजी पोतिले हांबेड़ा बाहर। आंब गछरे केतबेले हांबेड़ा फल हबनी कि हांबेड़ा गछरे केतबेले आंब फल हब नाही। तो आमे जे विधि विहित कर्म करिबा तार फल उत्तम हब। जे निंदित कर्म करिवो विधि निषेध कर्म करिवो विधि निषेध बेनी कर्म ए नित्य कहन्ति आगम। सुफल लभिब से काहू मंद कर्म रे युक्त जेहु। जे सदा सर्वदा मंद कर्म रे युक्त मंद काहाकु कहन्ति भल काहाकु कहन्ति। जहाँ जहाँ विधि विहित कर्म ता होछि भल कर्म, जहाँ विधि निषेध कर्म ता होछि मंद कर्म। आमे समस्ते दुनिया रे जानिचे भल कौन आ मंद कौन, दिन कौन राति कौन, भल खराब सब जानिचे। तो जो कर्म मंद कर्म जानुचे ताकू पुणी से काम करिबारे प्रवृत्त हेले ताले कौन हब अवस्था। जो दंड मिलिबो सेतिपाई कर्मफल दंड। काना जे लंका खाइब ता पाटी की पोड़िबो, जे अंगार को निया को पाई खाइब से कौन करिबो अंगार को त्याग करिबो, मल त्याग करिबो। सेतिपाई सावधान। भगवान आमको कर्ममय संसार को पठेइचंती। ठीक कर्म करंतु, ठीक फल आशा रखंतु। कर्मण्ये बाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। कर्म न करिकरी फल पाइबा को इच्छा कले हबनी। तेणु जी मंद कर्म करिबा तो ताको मंद फल निश्चित मिलिबो। जो माने आजिकाली कहउचंदी मु तो सब भल करूची किंतु मते काहे एते कष्ट मिलुची। आमे सिना एई जन्म रे भल करूचे किंतु समस्ते प्रारब्ध को भोग करूचे। पूर्वर्जित कर्म फले जाची मु देउ थाई बळे। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की। पूर्वर्जित कर्म फले जाची मु देउ थाई बळे। कर्म रे बस हुए जंतु जन्म मरण कर्म हेतु। देवता नर मुनि जेते
କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ନ କଲି ତେବେ ମନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। କିଛି ନ କରିବା ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ତ ପାପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ତ ପୁଣ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କ'ଣ ଆଉ ମନ୍ଦ କ'ଣ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଭଲ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ କାହାର କେବେ ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳଟି ମନ୍ଦ ହେବ। ଯେମିତି ଖଟା ଖାଇଲେ ଖଟା ଲାଗେ, ତେନ୍ତୁଳି ଖାଇବେ ପାଟିଟା ଖଟା ଲାଗିବନି ତ ମିଠା ଲାଗିବ କି? ସେମିତି ରାଗଟା ଲଙ୍କାଟା ଖାଇବେ ତ ପାଟି ତ ରାଗ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ମନ୍ଦ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ? ଇଏ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଉଛୁ। ହେ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେହ୍ନେ ତ୍ରିବିଧ ଲକ୍ଷଣ ଲଭନ୍ତି ଯେ ଯଥା କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଗୁଣ। ଏ ସଂସାରରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଭେଦରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସୁଖୀ, ପାପାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୁଃଖୀ, ଓ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଯାହାର ସୁମନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କରି କରୁଣା ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସୁଖ ଅଛି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବଳ ଦୁଃଖ 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 ହିଁ ସାର ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯେନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୁଣ ବିଚିତ୍ର ଭାବୁ କରି ପ୍ରାଣିକ ବିଷୟ ଆଚରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। प्रत्येक प्राणी ये त्रिगुण भितर बंधा, गुण विचित्र भावु करी प्राणी का विषय आचरी। तो प्राणी माने विषयमुखी हवा द्वारा तीन गुण रे सत्व रज तम गुण रे किए सात्विक कर्म करिबो तो सात्विक फल मिलिबो, राजसिक कर्म कले राजसिक फल मिलिबो, आ तामसिक कर्म कले तामसिक फल मिलिबो। काल वर्तमान गुण भूत भविष्यत प्रमाण तेसने प्राणी यह जन्म प्रकाश करे धर्माधर्म। आमे ये जन्म रे काहार किछि अनिष्ट करिने, किंतु पूर्व जन्म रे करिथिबा कृत्य कर्म को ये जन्म रे भोगिया को मध्य पड़े। आउ एबे जदि भल कर्म करिवे ता फल निश्चय आपन को भोगिया को पड़िबो। केना प्रारब्ध क्रियमाण आउ संचित भगवान जेतले आम मान को पठैचंती प्रारब्ध को रचना करि सारिचंती। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तुलसी कहले चिंता करियारे कौन अच्छी, भगवान जो मत पठई प्रारब्ध को पठई तेणु जिते पारि भजन करने दरकार। जमदूत मैंने कहते तेसने प्राणी यह जन्म प्रकाश करे धर्माधर्म। ये जन्म आम जो मैंने जो जहाँ भोग करुचे ये पूर्व जन्मर संस्कार नहीं आमको भगवान कृपा करी से सुजोग सब देखुं, सौभाग्य प्रदान करुँच। भल लोक को भल संग, मंद लोक को मंद संग मिल जाऊँच। तेणु पूर्व जन्मर ये जेसने प्राणी यह जन्म प्रकाश करे धर्माधर्म। ये जन्म आम जदि धर्माधर्म विचार करुचे बा आमर आकर्षण टी धर्म प्रति सत्संग प्रति आसूची ता पूर्व किसी पिछला जन्मर पुण्य अच्छी। जदि पिछला जन्मर पूर्व जन्मर किसी संस्कार न था ये जन्म ना भागवत प्रति आमर आग्रह आसंता, ना साधु सन्त, ना मंदिर मठ भूली जाते। किसी विषय लोक अच्छा केवल विषय सुखरे सदा सर्वदा उन्मत्त है। कौन से शास्त्र मिल सत्संग मिल खाइबा पीबा मस्ती करवा आनंद रहिबा। जेमिति पशु पक्षी आहार विहार करी मरी जाती, मनीष जन्म से मिलनी। भगवान कृपा करी मनीष को जन्म देइछंती कौन पाई? ईश्वर को चिंतन करिया पाई,
ଧର୍ମର ଉନ୍ନତ କଳ୍ପେ ପ୍ରେରିତ ଏ ନର ଧର୍ମର ଉନ୍ନତ କଳ୍ପେ ପ୍ରେରିତ ଏ ନର ମାନବ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ କେବଳ ମଣିଷ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା। ଯଦି ଧର୍ମ ଆଚରଣ ନ କଲେ ଆଚାର ପ୍ରଭବ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ନ କଲେ ପଶୁ ଭଳି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ମେ ତତ୍ ପଶୁ ବିନାରାୟଣ ଧର୍ମ ହିତେଶା ମଧିକ ବିଶେଷା ଧର୍ମେଣ ହେନା ପଶୁ ବି ସମାନା। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ ପଶୁ ସହିତ ଜୀବନ ପଶୁ ଯେମିତି ଜୀବନ ଜିଉଛି ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ମରୁଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ? ନା, ଟିକେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦୈନିକ ଘରେ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଟିକେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଜୀବନର ମଜା ନେବେ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ କୃପା କରି ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଜୀବନ ଜନ୍ମକୁ କେବେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁନି। ଦେହକୁ କଦାପି ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ଚଉବର୍ଗ ଜହିଁ ମିଳେ ଚଉବର୍ଗ ଜହିଁ ମିଳେ ଚଉବର୍ଗ ଜହିଁ ମିଳେ। ଦେହ ତୀର୍ଥ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଦେବତାମ ହିକୁ ଚଳେ ଦେବତାମ ହିକୁ ଚଳେ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଦେହକୁ କଦାପି ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ଚଉବର୍ଗ ଜହିଁ ମିଳେ। ଏହି ଦେହ ମାଧ୍ୟମରେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରମ କାରୁଣିକ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏ ଦେହ ରୂପକ ତୀର୍ଥକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କେମିତି କରନ୍ତି? ଏଣୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଜନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚିତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଭାରତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁ ଆମ୍ଭେ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏଣୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଜନେ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମକୁ ଟିକେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳନ୍ତାନି କାହିଁକି? ନା ଏ ଦେହ ରୂପକ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କ ଭଜନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଜଣାଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଟି ଆମକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ରାଜ ଜନ୍ତୁ ସାଇ ସେ ସଂଯମନି ପୁରେ ଥାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇ ଧର୍ମ ଧର୍ମକୁ ଜାଣଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଆମେ ପାପ କରୁଛେ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ ସେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମରାଜ ସବୁ ହିସାବ ଟେକ୍ନିକ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ନା ସେ ଧର୍ମରାଜ ଜନ୍ତୁ ସାଇଁ ସେ ସଂଯମନୀପୁରେ ଥାଇ, ସେ ସଂଯମନୀପୁର ଅର୍ଥାତ ନିଜେ ଯମପୁରରେ ଥାଇକିରି ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଧର୍ମ କଲେ କି ଅଧର୍ମ କଲେ ଆମେ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଲୁଚି ରହିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥାଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ସବୁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତମ ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ ସୁକର୍ମ ନ ଜାଣଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ।
ଅହମିକା ବହି ଜନ୍ମ କାରଣେ ନା ସଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତମ ଗୁଣରେ ବଶୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ଜନ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ। ମୋ ଠାରୁ ଦାନୀ, ମୋ ଠାରୁ ମାନି, ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ କରିବିନି। ଏ ଅହଙ୍କାର କଥା କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଡମ୍ବୁରୁ ବାଜୁଛି ସବୁବେଳେ। ସେ ଡମ୍ବୁରୁ କହୁଛୁ ତାକେ ବଡ଼ା, ତାକେ ବଡ଼ା, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଗିଳି ଦିଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛକୁ ତିମି ମାଛ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି। ତିମି ମାଛକୁ ଗିଳିଲା ବେଲା ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି, ତା ନା ତିମି ଗିଳ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ମାନି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଇ କି ବଡ଼ା ଆମେ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को न छाए मिले, फल रहे बहुत दूर। खजूरी गछ बहुत बड़ ना बाटोईटिए, से गछ मूले टिके खरा दिन छिड़ाई छाई पाई पारिबो ना कई जड़े बुभिक्ष लोक भोकिला लोक हाथ टे बढ़े फल दिटा तोली खाई पारिबो। तेणु मु बड़ धन मान ज्ञान ही लाभ कौन है, जदि कहार कल्याण न लगिली से धन्य थाई लाभ कौन अच्छी। से ये अहंकार प्रति गर्व प्रति टिके सावधान रहिबा। आमे बाह्य शत्रु को आक्रमण करने नाना प्रकार व्यवस्था करुचे, किंतु भितरे मो भितरे जो शत्रु अछंती काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये शत्रु मान प्रति आम काबू पाऊनी, आमे ताकू आयत्त करि पारुनी। प्रत्येक मुहूर्त एमान सहित भितरे लड़ाई चली। तेणु शांति पाइबा केमिति? जे विषय सुखरे मजिला विषया जहार लोचन हरई आत्म बुद्धि ज्ञान। जे विषय सुखरे मजिगला से तार आत्मज्ञान को हरईदेला, बुद्धि हरईदेला। तेणु से सतर्क ये देहे अहमिका बही जन्म अकारणे नाशई, ये जन्मटा नष्ट हो। महाप्रभु कृपा करी करुणा करी आम मान जो मनुष्य जन्म देले, आई सका उठिले अन्यर अनिष्ट चिंता, अन्यर क्षति करवा, अहंकार मो ठारू कई बड़ ना, निशुक मोड़ी बाहुक ताड़ी कि प्रकार व्यवहार मनुष्यंकर। हाय भाई रहिबो ये काहारी काहारी अहंकार ये दुनिया रे रहीनी। गर्भ गंजन नर हरि गर्भ न सहंती काहारी। मनुर्भव वेद कहले मनुर्भव टिके मनीष भलिया हुओ, मनीष प्रति मनीषर टिके श्रद्धा स्नेह ममता भल पाइबा। किए केते जिनिस कोउटी मुंडे कि नब कहले, ए जगह बाड़ी घर द्वार चेते आम आदरिचे किए मुंडे कि नबा। तेणु से समस्ते अंतत सतर्क रहिबा दरकार। मु बोली केबे न कुह चिते, जगते अछंती के जानी केते केते ये दुनिया रे अछंती मो ठारू बहुत बड़ मनीष, बहुत मानी ज्ञानी धनी, किंतु निजे अहंकार करी माँ बेंगर पेट फाटिला भली। आमे पिला बेले समस्त जानी गोटे सुंदर गल्प थिला पिला माने जानिया पई। बेंग कूओ भितरे पड़ी, माँ बेंग छुआ बेंग जो षंढ को देखी डरिक आसी कूअरे पड़ी। माँ मु देखिली कौन ना गोटे बड़ जीव देखिली। माँ बेंग पेट फुलेंकी देखला, कहली देखलु मोटर बड़ आउरी बड़, शेष पेट फाटिक मला सी। माँ बेंगर पेट फाटिला। आमे कूओ भितरे भावुचे जे मु गोटे बड़ समुद्र भितर अच्छी बोलिकी। तेणु ज्ञानर सीमा नाई, सीमाहीन सागर ज्ञान। तपस्यार मध्य सीमा नाई। केबे केही कहिबानी मु बहुत नाम जप कली, बहुत सत्संग कली, आमे जेते कले मध्य ये यथेष्ट नुहे। भोजन रे संतुष्ट हेले चलिबो, किंतु भजन रे नुहे। भजन आउरी दरकार, जेतिकी करिया कथा आमे करि पारुने। भोजन जदुच्छा लाभ संतुष्ट जेतिकी मिलिगला शांति मन रे ताको पाई देई गले चली जीवो, किंतु भजन दरकार। भजन बिना भोजन पाप। यदि भजन नहीं तो भोजन प्रति आसक्ति रखंतु नहीं। ज्ञान कर मन दशेन्द्रिय मन आर पंच विषय। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। ए षट दश लिंग देहे जीव भुंजई विषय। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। जे अबा पंचभूत गुण सृष्टि की कर भियाण। गोविंद 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 पदु
ମକରନ୍ଦ महत तत्व अहंकार ए आदि जेते कपर ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ त्रिगुण शक्ति आदि जेते एहाकु धरी हृदगते ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ एहाकु धरी हृदगते त्रिगुण शक्ति आदि जेते ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ हेमंत प्रकारेण देही हरस शोक कुल भई ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ बोले श्रीमद भागवत भगवान की ଜୟ भगवान आम मान को सुंदर शरीर देले आ ये शरीर रे 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय देले चर्म चक्षु जिह्वा नासा कर्ण ये 5 हेले ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय के बाक पाद पानी वायु उपस्थ ये हेले 5 कर्मेंद्रिय ये 10टी जाक इंद्रिय को जी परिचालना करुचंती से हेले एकादश इंद्रिय मन तेणु आम भितरे ये 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय मन ये 11 अच्छी आउ तापर पंचभूत क्षिति आप तेज व्योम मरुत या सब एकत्रित कले 5 3 15 मन एक हेले 16 से कथा कहते ये 10 लिंग देहे ए जीव भुंजई विषय आम जो 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय मन पंचभूत या कौन करुच्ची लिंग शरीर भोग करुच्ची बासना पछरे गोड़ौची तेणु से अमृतमयी कथा को आम आस्वादन करवा पुणी परवर्ती पर्यायर आज तो समय हो जाइए जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 रक्ष माम जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 रक्ष माम जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय